अस्सलाम वालेकुम जी। अभी अडयाला जेल में अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत है और हम अडयाला जेल जा रहे हैं। देखें, पहली बात तो यह है कि मैं उनसे पूछता हूँ कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट को हिरासत में एजेंसियों ने ले लिया। भाई, एजेंसियों का क्या काम है? जब हम कहते हैं कि सुपरिटेंडेंट जेल की जगह वहाँ अडयाला को ISI के ऑफिशियल्स चला रहे हैं, ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट थी। तो अब अगर उसने कोई मिसकंडक्ट किया है, हालांकि ये बिल्कुल झूठ है, गलत बयानी पे मबनी है, आप ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली है कि आप ये कैंसिल नहीं करेंगे, किसी किस्म की कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेंगे। और जहाँ तक बाकी अजहर मिशवानी के भाइयों का ताल्लुक़ है, बहुत सख्त रिमार्क्स दिए हैं कोर्ट ने और सेक्रेटरी डिफेंस को, सेक्रेटरी इंटीरियर को, IG को पर्सनली तलब कर लिया अगेन, और ट्यूसडे तक का टाइम दिया कि या तो वो लाएँ, पूरी एफर्ट्स करें, और अटॉर्नी जनरल को भी बुला लिया इन पर्सन कि वो आएँ और इनको ट्रेस करें। और ना सिर्फ ये कि इनको प्रोड्यूस होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो उनके खिलाफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होगी। देखें, इस वक्त हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान आर्डर में लिखा हुआ है, पाकिस्तान तब तरक्की कर सकता है जब इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, जब कानून की हुक्मरानी होगी, जब इस मुल्क में आप कानून और इंसाफ का इस तरह सरेआम कत्लेआम करेंगे तो कोई मुल्क आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, ना ही आपके मुल्क की रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स अपग्रेड होगा। ये बल्कि डाउन ग्रेड ही हो सकता है, अपग्रेड नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से एक अच्छा है, और हमें तवक्को है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ट्यूसडे से पहले वो आ जाएंगे। और अगर ना आए, बहरहाल कोर्ट ने बड़ा सीरियस नोटिस दिया है, उन्होंने कहा है कि हम इनके खिलाफ प्रोसीड करेंगे। अच्छा सर, ये अडयाला जेल में कल डिप्टी सुपरिटेंडेंट की को हिरासत में लिए गए कि बानी PTI की मामलत कर रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, पहली बात तो यह है कि मैं उनसे पूछता हूँ कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट को हिरासत में एजेंसियों ने ले लिया। भाई, एजेंसियों का क्या काम है? जब हम कहते हैं कि सुपरिटेंडेंट जेल की जगह वहाँ अडयाला को ISI के ऑफिशियल्स चला रहे हैं, ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट थी। तो अब अगर उसने कोई मिसकंडक्ट किया है, हालांकि ये बिल्कुल झूठ है, गलत बयानी पे मबनी है, अब इनके पास कोई और रीज़न नहीं है तो इस तरह के हथकंडों पे उतर आए। तो मैं ये उनसे पूछता हूँ कि एजेंसियों का क्या रोल है? अगर कोई है तो IG प्रिजन्स या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो नोटिस करेगी, उसको दिफा का मौका मिलेगा। आप लोगों को उठा लेते हैं, यानी उठाया जाना बाय द एजेंसीज इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम। ये शो करता है कि इसमें बदनीयती है, और इस बदनीयती की बुनियाद पर आप इस बंदे को उठाते हैं और उससे कोई ना कोई झूठी सच्ची स्टेटमेंट लेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। ये तरीका कार गलत है। हम कहते हैं कानून का रास्ता अडॉप्ट करें। वो तो 4 महीने हो गए हैं, वो तो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है, पहले यूनिवर्सिटी था, अभी किसी और जगह पे लगा हुआ था, वो तो यहाँ था ही नहीं। तो आपने उसको किस खाते में उठा दिया? और फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज का क्या रोल है? ये सारा झूठ का प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई सच्चाई और हकीकत नहीं है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी अडयाला जेल में अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत है और हम अडयाला जेल जा रहे हैं। आकर मैं आपको अपडेट दूंगा खान साहब ने क्या बातें की और क्या प्रोसीडिंग हुई। आज जो आखिरी गवाह हैं उनके ऊपर नैब की तरफ से जो आखिरी गवाह हैं उनके ऊपर आज क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है। इसके बाद हमारे गवाह जो हैं उनकी लिस्ट दी जाएगी और गवाही करवाई जाएगी। उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स। एक गवाह ने भी खान साहब या बीबी साहब के ऊपर फाइनेंशियल बेनिफिट का कोई गवाही देते हुए बात नहीं की, यानी ये मुकदमा झूठा बनाया गया, फिर झूठे गवाह लाए गए, और अल्हम्दुलिल्लाह जुबैदा हों या परवेज खटक हों या आजम खान हो, किसी एक ने भी जो वो केस बनाकर आए थे उसके मुताबिक वो गवाही नहीं दे पाए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम करेगा। उसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नैब के नोटिस जो पहले बीबी साहबा को खान साहब को भिजवाए गए थे, उन नोटिस को चैलेंज किया गया था, उसकी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत है। और साथ ही जो गैर कानूनी गिरफ्तारी खान साहब की और बीबी साहबा की डाली गई थी, उस गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ भी दरखास्तें दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो सारा मैटर क्लब करके और उस तमाम मामले के ऊपर समाअत है। गैर कानूनी गिरफ्तारी डाली गई थी, तोशाखाना पार्ट 4 स्टार्ट किया गया है। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने लास्ट हियरिंग के ऊपर भी कहा कि 108 गिफ्ट हैं, तो आप जो है वो हर दफा नया केस स्टार्ट करेंगे, नया केस शुरू करेंगे, फिर सजा देंगे। कितनी दफा सजा देंगे, कितनी दफा ये केस बनाएंगे, कितनी दफा केस चलाएंगे?
یعنی ایک جرم ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک کارروائی ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں کی جنگل کا قانون ہے اور ٹارگٹ خان صاحب ہیں، پھر جب وہ ٹارگٹ وہ ہیں تو ان کے ساتھ ان کے اہلیہ ہوں، پارٹی ہو، فیملی ممبران ہوں، جو بھی ہوں، تو ہر ایک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ آج کی اپڈیٹ ہے۔ مزید میں آپ کو خان صاحب سے ملاقات کر کے ان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ آپ کو دوں گا۔ بہت شکریہ۔ یہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لی ہے کہ آپ یہ کینسل نہیں کریں گے، کسی قسم کی کوئی ہنڈرنس کریٹ نہیں کریں گے۔ اور جہاں تک باقی اظہر مشوانی کے بھائیوں کا تعلق ہے، بہت سخت ریمارکس دیے ہیں کورٹ نے، اور سیکرٹری ڈیفینس کو، سیکرٹری انٹیریئر کو، آئی جی کو پرسنلی طلب کر لیا اگین، اور ٹیوزڈے تک کا ٹائم دیا کہ یا تو وہ لائیں، پوری ایفرٹس کریں، اور اٹارنی جنرل کو بھی بلا لیا ان پرسن کہ وہ آئیں اور ان کو ٹریس کریں، اور نہ صرف یہ کہ ان کو پروڈیوس ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہوگا تو ان کے خلاف کانٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ شروع ہوں گی۔ دیکھیں، اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آرڈر میں لکھا ہوا ہے، پاکستان تب ترقی کر سکتا ہے جب اس ملک میں رول آف لا ہوگا، جب قانون کی حکمرانی ہوگی، جب اس ملک میں آپ قانون اور انصاف کا اس طرح سر عام قتل عام کریں گے تو کوئی ملک آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرے گا، نہ ہی آپ کے ملک کی رول آف لا کا انڈیکس اپ گریڈ ہوگا، یہ بلکہ ڈاؤن گریڈ ہی ہو سکتا ہے، اپ گریڈ نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے ایک اچھا ہے، اور ہمیں توقع ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ ٹیوزڈے سے پہلے وہ آ جائیں گے، اور اگر نہ آئے بہرحال کورٹ نے بڑا سیریس نوٹس دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کے خلاف پروسیڈ کریں گے۔ اچھا سر، یہ اڈیالہ جیل میں کل ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی کو حراست میں لیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کی معاونت کر رہے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو حراست میں ایجنسیوں نے لے لیا، بھائی ایجنسیوں کا کیا کام ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کی جگہ وہاں اڈیالہ کو آئی ایس آئی کے آفیشلز چلا رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی، تو اب اگر اس نے کوئی مس کنڈکٹ کیا ہے، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے، غلط بیانی پہ مبنی ہے، اب ان کے پاس کوئی اور ریزن نہیں ہے تو اس طرح کے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ایجنسیوں کا کیا رول ہے؟ اگر کوئی ہے تو آئی جی پریزنس یا جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ نوٹس کرے گی، اس کو دفاع کا موقع ملے گا۔ آپ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، یعنی اٹھایا جانا بائی دی ایجنسیز اٹ سیلف اسپیکس والیوم، یہ شو کرتا ہے کہ اس میں بدنیتی ہے، اور اس بدنیتی کی بنیاد پر آپ اس بندے کو اٹھاتے ہیں اور اس سے کوئی نہ کوئی جھوٹی سچی اسٹیٹمنٹ لیں گے اور اس کو استعمال کریں گے۔ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں قانون کا راستہ اڈاپٹ کریں۔ وہ تو 4 مہینے ہو گئے ہیں، وہ تو یہاں سے ٹرانسفر ہو گیا ہے، پہلے یونیورسٹی تھا، ابھی کسی اور جگہ پہ لگا ہوا تھا، وہ تو یہاں تھا ہی نہیں، تو آپ نے اس کو کس کھاتے میں اٹھا لیا؟ اور پھر انٹیلیجنس ایجنسیز کا کیا رول ہے اس میں؟ یہ سارا جھوٹ کا پروپیگنڈا ہے، اس میں کوئی سچائی اور حقیقت نہیں ہے۔ تھینک یو۔